तो हाय पिलामाने स्वागत करुच्ची आपणमानकर प्रिय चैनल कौन पिलामाने एक्सो एजुकेशन तो एक्सो एजुकेशन को स्वागत करुच्ची पिलामाने तो कौन अच्छी पिलामाने एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम तो पिलामाने 2024-25 है तो पिलामाने मु बारंबार कहूँ बोर्ड एग्जाम सेकेंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है कटक तरफ आसी एजुकेशन ओडिशा है जहाँकि रही आपंकर 3-3-25 तारीख अच्छी कौन पिलामाने इतिहास तो यही टाइप क्वेश्चन पड़ो पे जहाँकि 1x50 तो गोटे प्रश्न हूँ 1 मार्क तो 50 टी प्रश्न हूँ 50 मार्क पे यही टाइप प्रश्न पड़ो जहाँकि माने यही भिडियो आपण मैंने 50 ରୁ 30 मार्क आराम से टाणी पारे पे इतिहास रे तो यहाँ ऑब्जेक्ट पार्ट पे सब्जेक्ट पार्ट आम आनी तो जल्दी जल्दी देखी पे मुझे कहीदे लास्ट आंसर देदी पे जहाँकि कटक रू आने तो जल्दी जल्दी देखी दिए पे क्यों भी वीडियो देखी ना है तो मुझे प्रथम क्वेश्चन देखी दूसरी पे मुझे आंसर देखी देवी पे तो देख पढ़ी पार्थ पे केमती किस है तो जहाँकि परीक्षा डेट के तारीख रही पे परीक्षा डेट रही ना 3-3-2025 पे जहाँकि कौ मसर हम पे तो मार्च मसर हम पे तो मार्च मसर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी देखी दिए पे जहाँकि 3 तारीख परीक्षा रही पे 10 क्लास पे बोर्ड परीक्षा है तो आम इतिहास 50 टी क्वेश्चन 30 टी ही माने 30 मार्क टाणी पारे है तो मुझे क्वेश्चन पढ़ी दूसरी पे तो क्वेश्चन कौन रही पे 1 नंबर क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी देखी दियो क्यों मैंने भी वीडियो टी लाइक कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दियो जहाँफल आपण मानकर सांग पाखक वीडियो टी शेयर कर दियो जहाँफल से माने भी किसी मार्क टाणी पारे है तो 1 नंबर क्वेश्चन कौन रही नाम निम्नलिखित मध्यरु गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिका को भारत फेरी तो करे अच्छी के मसीह ना 1915 जनवरी 6 खरे अच्छी 1915 जनवरी 9 घरे अच्छी 1925 जनवरी 9 घरे अच्छी 1916 अगस्त 9 पे मुझे लास्ट आंसर दे पे कही बारंबार लास्ट आंसर दे पे तो वीडियो को स्किप करनी पे लास्ट तक देखला 2 नंबर कौन अच्छी पे 2 नंबर प्रश्न अच्छी कौन 2 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी को राजनैतिक गुरु थे लाल लाजपत राय कह बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंद्रनाथ बानार्जी है तो 3 नंबर जो पे निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी को महात्मा आख्या देते को गोपाल कृष्ण गोखले ख रवींद्रनाथ ठाकुर जवाहरलाल नेहरू लाल लाजपत राय तो पे 4 नंबर जो पे निम्नलिखित मध्य केउटी भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला को चंपारण आंदोलन ख खड़ा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन असहयोग आंदोलन है पे तो 5 नंबर जो पे मुझे लास्ट आंसर दे पे बारंबार कहूँ तो वीडियो टी स्किप करूँ पे 5 नंबर कौन अच्छी ना क्या निमंत्रण क्रमे गांधीजी चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुँची थिले तो कहार ना क नंबर अच्छी पे दादा अब्दुल ख अच्छी राजकुमार शुक्ला गो अच्छी JB कृपालिनी घ अच्छी पे रवींद्रनाथ ठाकुर है तो 6 नंबर जा पे 6 नंबर जा तो 6 नंबर जा पे 6 नंबर प्रश्न कौन अच्छी ना गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिका रे नाटाल भारतीय संग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन करते केते मसीह ना क अच्छी पे 1888 क अच्छी 1890 पे घ नंबर अच्छी 1874 घ नंबर अच्छी 1915 तो पे 7 नंबर जो पे 7 नंबर किए रावलत आईन विरुद्ध रे गांधीजी को गण सत्याग्रह को विरोध करथिले ना किए पे तो क नंबर अच्छी लाल लाजपत राय क अच्छी अब्दुल कलाम आजाद गो अच्छी सुरेंद्रनाथ बानार्जी गो अच्छी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे 8 नंबर जो पे
तो 8 नंबर प्रश्न कौन रही पे 8 नंबर प्रश्न रही खड़ा आंदोलन में किए गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी थे कौची राजकुमार शुक्ल कौची जवाहरलाल नेहरू कौची सरदार वल्लभ भाई पटेल कौची इदुलाल जाकिंग तो 9 नंबर जी पे 9 नंबर कौन अच्छी पे ब्रिटिश व्यवस्थापक सभारे केबे रावलात आईन गृहीत हैला तो केते मसियार पिला माने तो क नंबर अछि 1919 जनवरी 19 पिला माने 18 ख नंबर अछि पिला माने 1919 मार्च 18 ग अछि पिला माने 1919 एप्रिल 18 घर अछि पिला माने 1919 जून 18 हला पिला माने तो एबे हम जिबा पिला माने 10 नंबर पिला माने 10 नंबर जिबा पिला माने वीडियो टी को स्किप करनी पिला माने के माने भी नु आसो लाइक करे सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबाई दियो एथि आपण माने 30 मार्क जानि पारिबे पिला माने तो 10 नंबर प्रश्न रही केउठारे गांधीजी प्रथमे बारिस्टर भावे आईन व्यवसाय आरंभ कले तो प्रथम कौन अच्छी गुजरात घर अच्छी दक्षिण आफ्रिका घर अच्छी राउरकेला घर अच्छी महाराष्ट्र ये पे समस्ते जानते गुजरात गुजरात है तो 11 नंबर कौन अच्छी गांधीजी केबे रावलत आईन विरोध आंदोलन प्रत्याहार करते केते मसियार पिला माने तुम कहि दोछि क नंबर अछि प्रश्न क नंबर अछि कोन पिला माने 1919 फेब्रुआरी 18 ख नंबर अछि 1919 मार्च 18 घरे अछि 1919 एप्रिल 18 घरे अछि 1920 जनवरी 18 हला तो 12 नंबर जी पिला माने 12 नंबर केउ व्यक्ति को अनुरोध क्रमे गांधीजी दक्षिण अफ्रिका यात्रा करथिले कर अछि रविंद्रनाथ ठाकुर कर अछि मुजाहार जुल उक घरे अच्छी सरदार वल्लभ भाई पटेल घरे दादा अब्दुल तो हमें 13 नंबर जा पे 13 नंबर कौन अच्छी 13 नंबर जा 13 नंबर अच्छी किए इंडिया एपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश करथिले करछि रविंद्रनाथ ठाकुर करछि महात्मा गांधी अच्छी गोपाल कृष्ण गोखले घर अच्छे जवाहरलाल नेहरू तो 14 नंबर जो पे मैंने किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति थे हरे कृष्ण महाताब कौची गोपबंधु चौधरी गोजी भागीरथी महापात्र घची गोपबंधु दास तो पिला माने 15 नंबर जो पिला माने 15 नंबर जीवा केउठारे स्वराज मंदिर प्रतिष्ठित होता कटक कौची कटक खची जगतसिंहपुर गची बालेश्वर गची भद्रक 16 नंबर कौन अच्छी पिला माने 16 नंबर प्रश्न जीवा 16 नंबर कौन अच्छी 16 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी असहयोग आंदोलन सहित संपुक्त नुहे तो कौची विदेशी भाषा वर्जन कौची शिक्षानुष्ठान वर्जन तो ग अच्छी निर्वाचन वर्जन कौची असुस्थता वर्जन तो 17 नंबर कौन पिला माने किए लोहिठारे साइमन कमिशन विरोधी सभा यात्रा समय पुलिस लाठी माड़र शिकार होते तो क नंबर अच्छी लाला लजपत राय ख अच्छी महात्मा गांधी ग अच्छी सरदार वल्लभ भाई पटेल घ अच्छी गोविंद बल्लभ पंत तो अबे 18 नंबर जी पे 18 नंबर कौन अच्छी तो 18 नंबर प्रश्न अच्छी सार्जन साइमंक अक्षयतार गठित कमिशन केते जन सभ्य थिले तो पिला माने क अच्छी 5 जन ख अच्छी 6 जन ग अच्छी 7 जन घ अच्छी 8 जन है तो 19 नंबर जी पिला माने द्वितीय गोल टेबुल बैठक के सभापतित्व करथिले तो क अच्छी लॉर्ड इरविन खची रामेश मैकडोनाल्ड गोची पंचम जॉर्ज घची इनस्टन चार्ल्स है तो 20 नंबर अच्छी आईन अमान्य आंदोलन समय
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କ ଅଛି ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ, କ ଅଛି ଇରମ୍, ଗ ଅଛି ଦାଣ୍ଡି, ଅଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ପିଲାମାନେ ଆମେ 21 ନମ୍ବର ଯିବା। ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନି, କେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲା, କିଏ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, କ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଗ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଘ ଅଛି ସାରଳା ଦେବୀ। ତ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ଯିବା। ପିଲାମାନେ ତ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ କ'ଣ ଅଛି ନା, କରେ ଅଛି ଅମୃତସର, କରେ ଅଛି ଲାହୋର, ଘରେ ଅଛି ଗୋରଖପୁର ହେଲା। ତ ଘରେ ଅଛି ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା। ତ ଆମେ 23 ନମ୍ବର ଯିବା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ତ କରେ ଅଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଘରେ ଅଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼, ଘରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଘରେ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ଯିବା। ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ଯିବା। ତ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଦେବାର ଭାଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ କିଏ? ନା କରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବନୋବା ଭାବେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଘରେ ଅଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଘରେ ଅଛି ଅରୁଣା ଅସଫ ଅଲ୍ଲା। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଇରମ୍ ଗୁଲି କାଣ୍ଠରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ? 16 ଜଣ, କରେ ଅଛି 16 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 18 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 28 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 30 ଜଣ ପିଲାମାନେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ କରେ ଅଛି ଅସହଯୋଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଘରେ ଅଛି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଘରେ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦତ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଦାଣ୍ଡି, ଲାହୋର, ଇରମ୍। ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କେଉଁଠାରେ? ନା ଅହମ୍ମଦନଗର, ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ନାଗପୁର, ଘରେ ଅଛି ପୁନେ, ଘରେ ଅଛି ପାଟନା। ପିଲାମାନେ ଏବେ 29 ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତ 29 ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଘରେ ଅଛି 7 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 10 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 15 ଜଣ, ଘରେ ଅଛି 20 ଜଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନେତାଜୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଘରେ ଅଛି ଜାପାନ, ଘରେ ଅଛି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଘରେ ଅଛି ଜର୍ମାନୀ, ଘରେ ଅଛି ଚୀନ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 31 ନମ୍ବର ଯିବା। ତ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 31 ନମ୍ବର କିଏ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀୟ ଜାପାନରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଘରେ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଘରେ ଅଛି ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ, ଘରେ ଅଛି ମୋହନ ସିଂ, ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗାଲ। ତ ଏବେ 32 ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 1920, କ ଅଛି 1920, ଖ ଅଛି 1921, ଗ ଅଛି 1922, ଘ ଅଛି 1923 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏବେ 33 ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ। 33 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ତ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତରେ ସଚିବ ଥିଲେ? ତ କିଏ ଥିଲେ? ନା କ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ?
ଫେଟ୍ରିକ୍ ଲୋରେନସ୍। କ ଅଛି ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଗ ଅଛି ଫେଡେଡ୍ କ୍ରିଓଫସ୍। ଘ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେଣ୍ଟସ୍ ଅଟଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ 34 ନମ୍ବର ଯିବା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? କ ଅଛି ପିଲାମାନେ 296। ଖ ଅଛି ପିଲାମାନେ 289। ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ 293। ତାପରେ ଘ ଅଛି ପିଲାମାନେ 385। ତ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦୀ, ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ। ତ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା 1946 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ ଅଛି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। କ ଅଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଗ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଘ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? କ ଅଛି 12, 15, 20, 22। ତ ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବର ଯିବା। ଏବେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସରକାରରେ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କ ଅଛି 6, ଖ ଅଛି 10, ଗ ଅଛି 12, ଘ ଅଛି 14। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? କ ଅଛି ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ। ଖ ଅଛି ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ। ଗ ଅଛି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଘ ଅଛି ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କେବେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? ତ କ'ଣ ଅଛି 1946 ମାର୍ଚ୍ଚ 20। ଖ ଅଛି ପିଲାମାନେ 1946 ମାର୍ଚ୍ଚ 24। ତ ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ 1946 ଅଗଷ୍ଟ 14। ତ ଘ ଅଛି ପିଲାମାନେ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9। ତ ପିଲାମାନେ 41 ନମ୍ବର ଯିବା। ପିଲାମାନେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସରି ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ 40 ନମ୍ବର ପାଇଁ ପୁରା 100 ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ 40 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 3/3/2025 ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି 10th କ୍ଲାସ୍ର ବୋର୍ଡ଼। ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଆମେ 30ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ 30 ଦେଇଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣିବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଅ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପିଲାମାନେ।